السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا لا نوفيل فيديو غادي نحاول نشرح لكم une nouvelle partie qui s'appelle la conjugaison, c'est-à-dire une nouvelle activité de langue qui s'appelle la conjugaison. إذا حاولت باش نختصر الجمل ما كملتهمش. راه كتلاحظوا كل جملة قدامها 3 نقط، يعني أنا محاولش نكتب الجملة كاملة، على أساس غادي نحاولوا نهتموا بداكشي اللي أونتر بارونتيز واللي كيهمنا في لا كونجيغاسيون. وحاولت نطرق بريسك تو لي طون كون ديجا في اون كلاس باش نحاول نشرح لكم الطريقة، وغنحاول نترجم حتى بالدارجة ونهضر بالعربية والفرنسية ونخلط داكشي اللي كيهمني أكثر هو تفهمو. إذا هذا الفيديو موجه للوليدات ديال الخامس وديال السادس. علاش؟ باش كلشي يفهم الطريقة كيفاش تتعاملوا مع ان فيرب دون اون فراز. تفهمنا؟ بالنسبة للفراز نيميرو 1، علي recevoir, c'est-à-dire au passé composé, c'est-à-dire le verbe entre parenthèses on va le conjuguer au passé composé. حنا كنعرفوا بأن pour conjuguer un verbe passé composé كنحتاجو 3 الحوايج. شنو هما؟ الحاجة الأولى وهي l'histoire، ثاني حاجة l'auxiliaire، ثالث حاجة وهي participe passé. إذا غادي نشوفوا هذا الفيرب recevoir واش كاين في l'histoire ولا لا. sortir, aller, arriver, monter, descendre, revenir, partir, etc. تشير عندكم portfolio. إذا كنلاحظوا بأن recevoir ne se trouve pas dans l'histoire, donc il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. لأن كاع لي فيرب اللي كاينين في l'histoire il se conjugue avec l'auxiliaire être. Qu'est-ce que ça veut dire l'auxiliaire être؟ c'est-à-dire غادي نصرفوا le verbe être au présent. هذا هو يعني في l'histoire. إذا بويسكو recevoir مكايناش في l'histoire إذا غنصرفوها مع l'auxiliaire avoir. alors إذا باش نصرف l'auxiliaire avoir راه غادي تاكوردا مع لو سوجي اللي هو عالي. إذا غنشوف عالي غنشيرشي لو جونغ لو نومبر دو مو عالي. alors عالي c'est masculin singulier. Quel est le pronom personnel qui lui correspond? Il, sans S. Donc il. Le verbe avoir au présent à la troisième personne du singulier il a, parce que je dis j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Donc Ali, puisque Ali est remplacé par il, donc on dit il a. donc Ali a. مزيان. دابا غنمشيو اش بقى لينا. لقينا l'histoire ما لقيناش فيها لو فيرب، دونك حددنا بان il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. وشنو هو l'auxiliaire avoir؟ c'est-à-dire كنشد l'auxiliaire ونصرفو في البريزون. صرفتو في البريزون عطاني ا. بقى لي لو بارتيسيب باسي دو فيرب recevoir. غتمشيو ثاني لا ليست اللي عندكم في البورتفوليو غتلقاو لي بارتيسيب باسي. recevoir عنده u، donc reçu. donc le participe passé du verbe recevoir est reçu avec c'est dit u. alors on dit Ali a reçu. et effectivement j'ai conjugué le verbe recevoir au passé composé. donc on dit Ali a reçu. Deuxième phrase, sa montre tombée, etc. Passé composé. Donc tomber, on voit ce qu'il fait l'histoire. Sortir, aller, arriver, monter, descendre, revenir, partir, etc. Donc tomber, kaina. Il y a qu'un goût partir, passer, tomber, rester. Tomber, kain fait l'histoire. Donc, on le verbe être. C'est-à-dire que tomber se conjugue avec l'auxiliaire être. alors غادي نصرف لو فيرب اتر، ولكن معاش غنصرفوه مع سا مونطخ لو سوجي كيف درنا في الاول عالي. دونك سا مونطخ لو جونغ اي لو نومبر سا مونطخ فيمينين سينغولير لو برونون بيرسونيل ال. دونك غنديرو ال اي، ولكن حنا ما كنكتبوش ال، كنخليو سا مونطخ لو سوجي ال كنديروها في الوسط. دونك سا مونطخ اي EST. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Donc ça montre EST. alors EST d'abord je بقى لي le participe passé verbe tomber. tous les verbes du premier groupe qui ont ER, leur participe passé est E accent. tomber avec tomber E accent. اي verbe عنده ER le participe passé ديالو كيسالي E accent. donc غنديرو ça montre et tomber. Je passe à la troisième phrase.
elle, revenir, etc. Passé composé. Donc, أول حاجة قلت لكم غادي نشوف revenir واش كاينة في l'histoire. Donc, غادي نشوف l'histoire. Sortir, aller, arriver, monter, devenir, descendre, revenir. Ah, revenir كاينة في l'histoire. Donc, il se conjugue avec l'auxiliaire être. Tous les verbes qui se trouvent dans l'histoire se conjuguent avec l'auxiliaire être. Revenir. Puisqu'il se conjugue avec l'auxiliaire être, donc on s'arrête le verbe être au présent. Elle est. Avec EST. Donc, elle est. قيت l'auxiliaire بقى لي le participe passé. Revenir, le participe passé vers revenir هو revenu. رجعتوا لا ليست راه غتلقاوها خصكم حافظين هادشي هذا. tous les verbes اللي عندهم unir كيساليو بunir ها هي unir شتا unir اذا هادي كيعطيونا unu. Donc revenu. Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit elle est revenue. Elle est revenue. ولكن toujours là كان l'auxiliaire être on met l'accord. Donc elle est revenue. Revenue غتكون عندها في الاخر e. Revenue عندها e في الاخر ولكن غنزيدو l'accord e. Pourquoi? Parce que elle عندها e. وحتى هنا ça montre قلنا le pronom personnel ça montre هو féminin singulier elle. بحال هادي donc e. Donc, on dit tomber في le participe passé à la fin, on dit les e. Parce qu'on tombe avec l'accent, on dit de e, dit l'accord. On passe à la question numéro 4. Brahim, venir, au futur simple. Et là, j'ai tout le vidéo l'autre اللي عطيتكم راه فيه le futur simple. Le futur simple, قلنا بأن كاينين des exceptions واحد 12 verbe اللي كنسميهم دي فيرب irréguliers يعني كيتبدلوا منهم faire, être, avoir, venir, pouvoir, vouloir راه عندكم. إذا quel est le futur simple du verbe venir هو viendra. ولكن est-ce que je vais faire viendrait, viendra, viendront Brahim. Je vais chercher toujours راه كنقلب على البرونون بيرسونيل. الا ما كانش عندي البرونون بيرسونيل بحال هنا عندي برونون بيرسونيل صرف ديريكت. هنا عندي السوجي خصني نلقى لي لو جونغ et le nombre. Brahim c'est masculin singulier. Pronom personnel il sans s. Alors qu'est-ce qu'on dit? Il viendra avec a. Parce que le futur simple قلنا هو R-A-I, R-A-S, R-A A, R-O-N-S, R-E-Z, R-O-N-T. Il viendra avec A. Cinquième phrase. Il, avec S, entendre, futur simple. قلنا entendre ما كاينش parmi les verbes اللي كاينين الفوق. إذا غنطبقوا على القاعدة. Tout le verbe à l'infinitif plus les terminaisons du verbe avoir au présent. شنو هما les terminaisons؟ هما le verbe à l'infinitif faut entendre ou غنزيدو la terminaison du verbe avoir au présent à savoir AI, AS, AONS, EZ, ONT. Puisque عندنا il avec S غنديرو entendront. ولكن هاد لو او قلنا راه كتحيد ديما هادي عقلوا عليها لان ما كتكونش ديما هاديك اومية كتحيد في لا كونجيغاسيون. فهم؟ Alors on passe à l'exercice numéro 6. Les enfants regardaient imparfait. Alors, les enfants, regardez. Alors, regarder, c'est un verbe premier groupe. L'imparfait, c'est le verbe au présent à la première personne du pluriel. Nous, on dit nous regardons. Alors, on a ONS, on va regarde. On a les terminaisons de l'imparfait. Quelles sont les terminaisons de l'imparfait? AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Et on dit les enfants. Donc, regardez, est-ce que je vais faire regarder avec AIS ou bien regarder avec AIT ou là on regardions. Et on va voir les enfants. Maintenant, je prends le personnel. Donc, on cherche le genre et le nombre. Les enfants, c'est masculin pluriel, il avec S. Il avec S, c'est AIENT. Donc, on dit les enfants regardez AIENT. Quand il y a ER, بطبيعة الحال. راح كاين جوج قواعد يا اما كتصرف لو فيرب هذا في البروميير بيرسون دي بلوريال او بريزون ونقولوا نو ريغاردون وغتحيد او ان اس وداك الشيء اللي بقى لك غتزيد عليه التيرمينزون دو لامبارفي ديال لي زونفون اللي هو ا اي او ان تي او بيان غتحيد بويسكو سان فيرب بروميير جروب غتحيد او ار وغيبقى الراديكال وغتزيد عليه ا اي او ان تي. كيسيون نيميرو 7. Question numéro 7, nous boire
passé composé passer هي passé composé alors اش قلنا بوا غنشوفوا واش كاين في لا ليست لان ديما الباسي كومبوزي كنطبقوا القواعد اسكو بوا se trouve dans l'histoire non sortir aller arriver monter devenir descendre donc boire ما كايناش donc puisque ما كايناش في l'histoire donc غنصرفوها مع l'auxiliaire avoir ولكن كيفاش غنأكورديو مع nous donc nous le verbe avoir au présent اش كنقولوا nous avons donc nous avons. بقات لي boire نقلب لها على le participe passé. Le participe passé verbe boire هو bu avec bu. Et on dit nous avons bu. Nous avons bu avec u. علاش ما درناش l'accord s لأن كنصرفوه مع l'auxiliaire avoir. و l'auxiliaire avoir il y a pas d'accord. Question numéro 8. Il parcourir au présent. Donc parcourir c'est comme le verbe courir. راه كاين واحد البريفيكس هنا باغ شتي comme le verbe courir. Alors le verbe courir, qu'est-ce que ça veut dire verbe courir? Comment conjugue-t-on le verbe courir au présent? Je cours S, tu cours S, il court T, nous courons, vous courez, il court. Alors par c'est un préfixe, ne change rien, il reste fixe au radical. Qu'est-ce qu'on dit? Il parcours, je parcours S, tu parcours S, il parcourt T, nous parcourons, vous parcourez, il parcourt ENT. Maintenant il, donc on dit il parcourt avec T. Ça y est? Il parcourt نحيدو ER وغنديرو T. تفاهمنا على هاد المسألة. La question numéro 9. Les oiseaux revenir au conditionnel présent. قلنا le conditionnel présent شنو هو le futur, le verbe au futur ولكن ما كنزيدش عليه terminaison de verbe avoir au présent كنزيد عليه terminaison de l'imparfait. Alors إلا كنتي كتعرف تصرف le verbe revenir au futur غتسهل عليك le conditionnel présent. Parce que le conditionnel présent se base sur le futur simple. Alors, revenir, je dis le futur simple, je reviendrai, tu reviendras, il reviendra. Voilà que cette fois-ci, on ne va pas ajouter les terminaisons du verbe avoir au présent, mais on va ajouter les terminaisons de l'imparfait. Reviendrai, AIS, tu reviendrais, AIS, il reviendrait, AIT, nous reviendrions, IONS, vous reviendriez, IEZ, il reviendrait, AIENT. ولكن عندنا لي زوازو إذا غنرجعو نشوفو لي زوازو باش نعرفو البرونون بيرسونيل غنصرفو فيه هذا. لي زوازو سي في ماسكولين سينغولير donc il avec S donc en diro il avec S c'est-à-dire les oiseaux reviendraient avec AIENT. Question numéro 10. La maîtresse prendre au futur simple. Donc on a dit que le verbe prendre le futur simple راه شفناه في الفيديو الاخر قلنا بانه راه كاين واحد المجموعه ديال لي فيرب كيتصرفوا كا بارتيكولي منهم être avoir faire recevoir venir بزاف وكاين لتحت كتبت بان لي زوتر فيرب اش كيديروا لي زوتر فيرب اش كيديروا كنحاول نطبقوا عليهم لا ريغل دي فيرب بروميير جروب و دوزيام جروب سيتادير كنخليو في الانفينيتيف وكنزيدو عليه التيرمينيزون دي فيرب افوار او بريزون فهم اذا البروندر ما كاينش في لي استثناءات اللي كاينين الفوق كاين غنطبقوا عليه قاعده عامه اذا غنشدو لو فيرب تو لو فيرب الانفينيتيف وغنحيدو او وغنزيدو له التيرمينيزون ديال الفيرب افوار او بريزون ولكن عندنا لا ميتريس خصنا نقلبوا على لو جونغ اي لو نومبر لا ميتريس سي la maîtresse c'est le masque féminin singulier donc elle prendra ولكن توجور قلت لكم هاد لو او هذا كتحيد يعني او كتحيد دائما. Question numéro 11. Vous finir imparfait. Question numéro 11. Vous finir à l'imparfait. Donc, le verbe c'est finir, c'est un verbe deuxième groupe. Alors, puisque le verbe c'est un verbe deuxième groupe, donc c'est la règle des verbes deuxième groupe à l'imparfait. Il y a I2S AIS, I2S AIS, I2S AIT, I2S IONS, I2S IEZ, I2S AIENT. ولا مشيتو للبورتفوليو راه كاينه واحد الوريقه اللي فيها لي تيرمينيزون دي فيرب بروميير جروب و دوزيام جروب غتلقاو هادي. Donc, puisque c'est un verbe deuxième groupe, donc vous finissiez كنحيدوا les IR les terminaisons de l'infinitif وغيبقى الراديكال غنزيدو عليه I2S IOEZ
et on obtient vous finissiez. Question numéro 12. Je ne vois plus l'imparfait. Donc, le verbe voir à l'imparfait, on va le conjuguer au présent à la première personne du pluriel. Nous voyons. Parce qu'au présent, je dis je vois S, tu vois S, il voit T. Nous voyons. Ou le verbe عندكم في الورقة. Nous voyons V-O-Y-O-N-S. غنحيدو O-N-S غتبقى V-O-Y وغنزيدو عليها A-I-S puisque je عندها في l'imparfait A-I-S. Parce que terminaison de présent شنو هما A-I-S, A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-E-Z, A-I-E-N-T. Alors je dis je ne voyais A-I-S plus. Question numéro 13. Ali partira au futur simple. قلنا بان بارتيغ ما كاينش مع الاستثناءات اللي كاينين في لي فيرب الفوقانيين اللي عطيتكم الورقه ديال اللي شرحت لكم في الفيديو. اذا بارتيغ نطبقوا عليه القاعده عاديه انه غناخذوا تو لو فيرب ونزيدوا عليه تيرمينزون دو فيرب افوار او بريزون. Alors puisque Ali c'est masculin singulier il, donc Ali partira parce que il عندها a. Donc partira tout le verbe ونزيدوا عليه terminaison de l'infini terminaison du verbe avoir au présent a. Parce que Ali, le genre et le nombre, c'est il sans S. Il sans S, qu'est-ce qu'il prend comme terminaison du verbe avoir au présent a. Donc, il partira. Question numéro 14. Il, avec S, allait au présent. Alors, comme le ورقة ديالكم في portfolio du verbe présent du verbe troisième groupe, comme je vais, donc le verbe aller au présent, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Donc, ils vont, etc. La dame arrivait, au futur simple. Puisque c'est un verbe, les verbes, tous les verbes du premier groupe. ما تقلبوا لهم لا كاينين في الفوق ولا لتحت. Les verbes premier groupe كلهم كناخذوهم كل verbe كله. بلي terminaison de l'infinitif ER. كناخذوا ER ديالو وكنزيدوا عليه terminaison du verbe avoir au présent. Alors, puisque la dame c'est féminin singulier, donc elle, et les terminaisons, qu'est-ce qu'on dit? AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. هذوما terminaison du verbe avoir au présent. غنشدو le verbe كامل وغنزيدو عليه terminaison du verbe avoir au présent. Puisque la dame c'est elle, donc غنزيدو عليه A. وغتولي la dame arrivera. هادشي راه ساهل اللي كيخدم عقلو ويتبع معايا. Question numéro 16. La petite fille partir à l'imparfait. Donc, l'imparfait, quand on s'arrête le verbe partir au présent à la première personne du pluriel, nous, on dit nous partons. L'imparfait qui se base sur le présent. Je pars est, tu pars, là j'ai le présent portfolio, le verbe partir. Je pars est, tu pars est, il partait, nous partons, vous partez, ils partent. Nous partons. غنحيد ONS وغتبقى ليا part. وغنزيد على les terminaisons de l'imparfait. إذا la petite fille شنو هي؟ La petite fille. Le nom chef هو la fille. Donc là, féminin. Déterminant féminin singulier, donc la petite fille كلها féminin singulier. Féminin singulier كتعطينا في le pronom elle. Donc elle partait AIT. فهمنا؟ Question numéro 17. Nous devons au présent. Le verbe devoir, déjà عندكم في la liste nous devons. Donc je dois, est, tu dois, est, il doit, t'es, nous devons, vous devez, ils doivent. Le verbe devoir, au présent, je répète, je dois, est, tu dois, est, il doit, t'es, nous devons, vous devez, ils doivent. Donc, nous devons. D-E-V-O-N-S. Question numéro 18. Vous conduire au futur simple. Conduire, mais qu'est-ce que la liste الفوق, parce que c'est un verbe troisième groupe. Les verbes troisième groupe قلنا كنشوفوا لا ليست ما كينتميش لا ليست الفوقانيه اللي فيها être, avoir, faire, venir etc. pouvoir, vouloir. donc غادي نطبقوا عليه القاعده c'est-à-dire غناخذوه كامل وغادي نزيدوا عليه terminaison de futur simple. شنو هو terminaison du verbe avoir au présent plutôt غنشدوه كامل ونزيدوا عليه terminaison du verbe avoir au présent لان القاعده اش كتقول كان بعض الخطرات كناخذوا الفيرب كامل ونزيدوا عليه terminaison du verbe avoir au présent. شنو terminaison du verbe avoir au présent vous هي EZ. Donc on dira nous vous conduirez. علاش قلنا حيت كناخذوا le verbe tout le verbe à l'infinitif ونحيدوا لي e لانه ما كاينش parmi les exceptions كاينين الفوق. Question
Je stoppe maintenant. Question numéro 26. Les amis pouvoir. Au futur simple. pouvoir كاين في شرحته في الفيديو الفقرة وما بين لي فيرب اللي هما عندهم حالة خاصة. Donc je pourrais deux R A I. Tu pourras deux R A S. Il pourra deux R A. Nous pourrons, vous pourrez, il pourra. ولكن هنا عندي les amis. Les amis c'est masculin singulier. Il avec S. Il avec S on dirait ils pourront avec deux R O N T. Question numéro 27. Nous lire présent. Nous lire. Lire c'est un verbe troisième groupe. Le verbe lire au présent. Je lis S, tu lis S, il lit T, nous lisons ONS, vous lisez EZ, ils lisent ENT. Alors nous, on dirait nous lisons avec SONS. Question numéro 28. Nous être présent. Alors le verbe être, comme je vous ai déjà dit, il faut que vous appreniez le verbe être par cœur. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Donc nous sommes présents. Sommes كتكتب S O 2 M E S. عندكم كلشي عندكم portfolio. Question 29. Tu avoir au futur simple. Le verbe avoir كاين في الفيديو راه كاين هو الاول مع الثاني. اذا حاله خاصه خاصكم تكونوا حافظينه. J'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Donc on dit tu auras avec AS. لأنه الفيرب هذا كيتقلب. إذا ما بين الاستثناءات اللي كاينين تما شرحتهم راه ديجا كاين في الفيديو. Question numéro 30. Il obtenir au passé composé. Alors قلنا في الباسي كومبوزي كاين ثلاثه ديال الحوايج خصنا نحترمهم. نقلب واش كاين لو فيرب في ليستوار. اوبتونيغ ما كاينش في ليستوار. ومادام ما كاينش في ليستوار اذا غيتصرف مع لوكسيليير افوار لان تو لي فيرب اللي كاينين في ليستوار كيتصرفوا مع لوكسيليير اتر. الوغ بويسكو كيتصرف مع لوكسيليير افوار دونك سيتادير يعني غنصرف لو فيرب افوار او بريزون ولكن ها il هي اللي غتصرف لي لو فيرب دونك il a parce que le verbe avoir هو j'ai tu as il a nous avons vous avez ils ont donc il a. obtenir غنقلب ليها البارتيسيب باسي ديالو. participe passé verbe obtenir comme le verbe venir. Venu, obtenu avec U. Alors, il a obtenu avec U. Il n'y a pas d'accord à l'âge, il y a l'auxiliaire à avoir. Bon. Question numéro 31. J'ai essayé au présent. Les verbes premier groupe ER sont des verbes premier groupe. ولي فيرب بروميي جروب او بريزون اش كنحيدو او ار وكنزيدو او اس او ان اس او زد او ان تي بويسكو لي جو ها هي جو الا غنديرو او نحيدو او ار ونديرو جيساي افيك او على لا فان بلاصه او ار. كيسيون نيميرو 32. ابلودير à l'impératif présent deuxième personne du pluriel. قلنا l'impératif présent من كيجي من البريزون دونك ابلودير سي ان فيرب دوزيام جروب. إذا غتصرفوا في البريزون في 3 بيرسون. غادي تصرفوا كيل طون هنا في الدوزيام بيرسون دو بلوريال يعني فو. دونك غتقول فوز ابلوديسي. فوز ابلوديسي. علاش دوزيام بيرسون دو بلوريال هو فو و ابلودير سي ان فيرب دوزيام جروب. كيل لا ريغل دي فيرب دوزيام جروب او بريزون هو اي اس اي تي اي دوز اس او ان اس اي دوز اس او زد اي دوز اس او ان تي. ولكن في الامبيراتيف بريزون كنحيدو فو وكنديرو ابلوديسي. فهمتي؟ هذه قاعده عامه يعني بحال غتصرفوا في البريزون في الدوزيام في البيرسون اللي عاطينك في البرونو بيرسونيل اللي عاطينك ولكن كتحيد البرونو بيرسونيل. امبراسي دوزيام امبيراتيف دوزيام بيرسون سينغولي. شنو دوزيام بيرسون سينغولي؟ هو tu. بويسكو سي ان فيرب بروميي جروب البريزون ديال الفيرب بروميي جروب شنو هو؟ هو او اس او ان اس او زد او ان تي. اذا دوزيام بيرسون سينغولي هو تي اي تي دونك غنعطيوها او اس غنحيدو او ار ونزيدو لها او اس غنديرو تي امبراس او اس ولكن غنحيدو تي وغنحيدو واحد اس لان كاع لي فيرب دوز بروميي جروب اللي كياخدو او اس في تي كنحيدو واحد اس وغتبقى امبراس افيك او. كيسيون نيميرو 34.
rassembler à l'impératif à la première personne du pluriel. شنو première personne du pluriel هو nous. إذا كنا غنصرفوا الفيرب au présent حيت l'impératif كيجي من présent. غنقولوا nous rassemblons parce que ES, EONS, EZ, ENT كنحيدوا ER. إذا nous rassemblons قلنا كنحيدوا داك البرونو بيرسونيل ما كنديروش وكنخليو rassemblons ما كنقصوا منه والو. عرفتي اللي كنحيدوا اس. Question numéro 35. Le vent souffle au passé composé. Alors, كتلاحظوا بأن le verbe souffler c'est un verbe premier groupe parce qu'il se termine par ER. إذا غادي نحاولوا نطبقوا القاعدة ديال الباسي كومبوزي. غنشوفوا واش كاين في لا ليست في ليستوار. ما كاينش. sortir, aller, arriver, monter, devenir, descendre, revenir, rentrer, retourner, remonter, partir, passer, etc. Et donc ما كاينش. إذا غنصرفوا مع l'auxiliaire avoir. إذا l'auxiliaire avoir شنو هو le verbe avoir au présent. ولكن غنشوفوا le vent. Le genre et le nombre. C'est masculin singulier. Il. Alors il sans S. اش غتعطينا il a. Parce qu'on a le l'histoire, donc avec l'auxiliaire avoir, donc le vent c'est il, donc il a. غتبقى لي souffler غنلقى ليها البارتيسيب باسي ديالها. tous les verbes du premier groupe قلنا اللي عندهم ER اش كياخذوا في بارتيسيب باسي كياخذوا E accent. donc غنديروا le vent a soufflé avec E accent. هادشي اللي كاين وغنحيدوا ER. Alors maintenant on va attaquer la question numéro 36. Alors, Farid, comprendre au présent. Alors, le verbe comprendre, c'est un verbe troisième groupe, qui s'allie RE. Alors, le verbe comprendre comme le verbe prendre. Alors, il y a comme préfixe, comme le verbe prendre, apprendre. Ou prendre, le verbe prendre, alors j'ai sur la liste comme là, je prends DS, tu prends DS, il prend D. Nous prenons ONS, vous prenez EZ, ils prennent le ZENT. إذا أنا فريد عندي quel est le genre et le nombre حيت ما يمكنش لي نصرف حتى نلقى le genre et le nombre du sujet. فريد سي masculin singulier il اش كتعطينا comprend avec D. لأن قلت لكم je comprends DS, tu comprends DS, il comprend D. Ou puisque Farid est remplacé par le pronom il sans S, donc on va dire il comprend avec D. Question numéro 37. J'allais au présent. Le verbe aller au présent عندكم في la liste ديالكم وخصكم حافظينه وراه ساهل. je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. donc puisque عندي je غنديرو je vais. صافي هادشي اللي كاين هو هادي. question numéro 38. en entendre futur simple. qu'est-ce qu'on a dit? le futur simple عندنا جوج الحالات. الا كان الفيرب كينتمي للمجموعه اللي عطيتكم اللي شرحت لكم في الفيديو اللي فيها être, avoir, faire, pouvoir, vouloir, le verbe en unir, le verbe en avoir, le verbe en verrer, le verbe voir, le verbe etc. هادو راه كيتصرفوا عندهم تصريف خاص. راه شرحتهم لكم وصرفتهم لكم بديت لكم التصريف باش تكملوا نتوما sur la même manière. ولكن هاد entendre ما كاينش. اذا غنطبقوا عليه القاعده ديال الفيرب بروميير جروب و دوزيام جروب. يعني غادي نخليوه كامل وغنزيدوا عليه التيرمينزون دو فيرب افوار و بريزون. لان الفيتور اش قلنا بور لي فيرب بروميير جروب و دوزيام جروب قاعده عامه غتشدوا الفيرب كله à l'infinitif وغتزيدوا عليه التيرمينزون دو فيرب افوار و بريزون. ولا كان تروازيام جروب غادي تشوفوا الاستثناءات. لما كاينش كتطبقوا عليه هو القاعده ديال الفيرب بروميير جروب دوزيام جروب. entendre ما كاينش في الفوق مع الاستثناءات لي زيكسيبسيون. دونك غادي نطبق عليه القاعده ديال تو لو فيرب يعني الفيرب à l'infinitif plus التيرمينزون دو فيرب افوار و بريزون. دونك on c'est comme il sans s entendra. قلنا ديما هاد لو او كاع لي فيرب اللي كيسالو ار او كنحيدو ليهم هاد او هادي وغتولي اون نونطوندرا افيك ا باسكو اون كوم il. Question numéro 39. Il aperçoit ou plutôt il apercevoir à l'imparfait. apercevoir قلنا l'imparfait كيبني على البريزون. إذا غادي نصرف لو فيرب apercevoir au présent حتى نوصل نو ونحبس لأن نو هي اللي غنحتاجها هنا. j'aperçois S, tu aperçois S, il aperçoit T, nous apercevons.
إذا apercevons apercevons ONS غنحيد ONS وغتبقى ليا aperceive وغادي نزيد عليها terminaison de l'imparfait ديال il AIT دونك غندير il apercevait. لاحظتوا دابا بأنني في l'imparfait كنبني على البريزون في نو على première personne du pluriel ديما كنصرف الفيرب على première personne du pluriel نو وكنحيد او ان اس وداكشي اللي بقى ليا كنزيد عليه تيرمينزون د لامبارفي اللي هو اي اس اي اس اي تي اي او ان اس اي او زد اي او ان تي على حسب البرونون بيرسونيل اللي عاطينكم. ولا كان عندكم جروب نومينال بحال لو فون بحال مثلا كريمه لا بتيت في ايتترا هنا راه كتشيرشي لو جونغ لو نومبر. عطاوكم برونون ديريكت راه كتختار لي تيرمينيزون. Question numéro 40. Nous allons au futur simple. Alors, le futur simple, nous allons, le verbe aller au futur simple, كاين فوق مع les exceptions في الفيديو اللي شرحت. إذن j'irai, AI, tu iras, AS, il ira, A, nous irons, ONS, vous irez, EZ, ils iront, ONT. Alors, nous irons avec RONS. Question numéro 41, la dernière question. Il vouloir au présent. قلنا le verbe vouloir ou le verbe pouvoir كيتصرفوا كيف راح حطهم لكم في لا ليست دي فيرب بريزون دي فيرب troisième groupe. قلت لكم بان je veux x راه عندكم في لا ليست. je veux x, tu veux x, il veut t, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Comme le verbe pouvoir, je peux x, tu peux x, il peut t. Nous pouvons ONS, vous pouvez EZ, ils peuvent ENT. Donc, il vouloir au présent dans un goul, il veut. Parce que il sans S, il veut avec EUT. إذا كنظن بأن هاد المجموعة اللي شرحت لكم اليوم راه مهمة وبحال هكا كيعطيكم في الامتحان كيعطيكم دي فيرب avec des phrases complètes. أنا حاولت نحيد هذوك لا سويت دي فراز ونخليها المهم باش نشرح لكم ونجمع داكشي في ورقة كامل. إذا هاد الشيء هذا غادي نحاول نصيبو في الفيديو ونقادو ونصيفطو لكم في اليوتيوب باش نتوما تحاولوا تتبعوا هادشي اللي قلت لكم ولاحظوا الطريقة كيفاش كنشرح. راه الا بغيتي تصرف ان فيرب تكونجيغيه ان طون دوموندي راه خاصك دير هادشي اللي كنقول لك. شوف دابا لاحظوا معايا كنحدد لو جروب وكنطبق القاعده ديال كل طون. من lorsqu'il s'agit du passé composé قلت passé composé راه كنحاول نطبق القاعده ديالي غنشوف واش كاين في لا ليست ولا كاين غنشوف مع ايت ولا افوار من بعد غادي نصرف لو فيرب وكنمشي للسوجي باش نشارشي لو جونغ لو نومبر عاد كنمشي نقلب على البارتيسيب باسي والبارتيسيب باسي راه قلنا الا كان بروميير جروب دوزيام جروب بروميير جروب اش كياخذوا اكسون دوزيام جروب كياخذوا اي والتروازيام جروب راه عندكم في لا ليست راه كاينين باش تراجعوهم. اذا الى اللقاء ونتمنى باش تستافدوا من هذا الفيديو وتاخذوا اكبر قدر ممكن من المعلومات والمكتسبات اللي غتخولكم وتساعدكم باش تنجزوا التمارين ديال الفرنسيه كونسيرنون لا لونغ. يلا او ريفوار اي ا تري بيانتو.